Dice challenge. Bato lagi. Ay, Mukha kang bato eh. well, natalo ka talaga eh, no? First bite. One din ako, awit. Diba? Alam ko yan. Sarap. Bye. Oh, ano doyo? Dalawang bite. Six. Nahila eh. Six. First bite. Malunggot yung garo, gabi. Second bite. Second bite. Masarap naman sa Third bite. Kaso walang anghang. Gotsugaro kasi yan. Kahit maanghang. Yun, sa'yo naputol eh. Sa akin sumama eh. Lasang utot. Lasang utot. Kumakain ka kasi ng utot eh, no? Pag utot mo, ginagawa mo. Ba't lang tumutulog? Last bite. Naman. First bite. Although, 15 agad yan. Second bite. So, ano guys? Sheesh, kawawa ka ng first bite. First bite. Second bite. Yung problem yun, ha? Third bite. Ito pa yung luba. Fourth bite. Pause siya, guys. Last bite. Last bite. Three bite. First bite. Oh. Second bite. Grabe, may isaw pa. Iniba na namin yung challenge, guys, ah. Kung ilan na yung katsa daw sa bibig, sabi ng mga viewers. Oo. Dati kasi, yung laro namin, kung ilan yung nasa dice, ayun yung, kakainin. Mali daw yun, sabi ng mga, viewers. Sabi sa comment section. Dapat daw kung ilan kasi sa bibig. Sabi daw, ayoko lang daw kasi malamangan. Kasi alam ko daw na marami magkakasya sa bibig mo. Game. Tingnan mo, 10 minutes. Pag gusto mo Gcash, click mo yung link sa comment section.